Dali. Score lang ako. Ha? Si amo sa oras lagi ko. Oras lagi abot. Dali sa dali. To shoot. Kapila, sir. Nice! Lapit, sir! Likod! 10 to shoot. Dalawa. Okay, uli! Derecho, Rey, derecho! Sino? Ay, 6-4. Derecho. Tangin na, saan na yung judge ko? Putang yan. Doon na sa selection ko. Baba. Bigyan yung fast break. Ayun, no? Masyado kumpiyansa. Likod. Oh!
Time out, time out. Time out, choice. Remaining time, 4 minutes and 4 to go. Hayaan mo siya doon. Number 20. Sige, pasok. Yos. Pare ko sa lalim isa. Yan lang pwede, speed mo ng pick. Seven to shoot. Five. Ayan o. Sige, speed. Ayan, gitna. Number 11. Hintay, hintay, hintay. Last 2 minutes. Para ka naman kasabi natin baka sky. Naiiwan tayo eh. Wala. Pare ko tayo na. Number 24 foul. Kabila, kabila.
Number 7 sub, sir. Oh. Hawak lang doon, hawak. Rekta na! Ayan, diretso. Ayan. Nice. Score! Last 1 minute. Time to shoot. Cambio. Last 30 seconds. Guys! Oh, score! Last 15 seconds. 10 seconds. Oh, tipid pa lang, walang foul. Wala pang pinanti. Okay, okay. Counted. Nice score, boss. 16 good score. Wala. First up! First up! Siyempre, Brad. Magsabi ka lang, Brad. Lighter. Meron ka? Wala. Balik. Balik. Tarantado. Nakahawak na bola ah. Tipid lang ah. Negro. Galaw! Ilang peta? Skarte. Samsam. Wala. Wala pa. Oh, reserve. Paano nyo na? Paano mo, Bet? Paano lumabas ka? Paano mo ah? Gitna isaw.
Bet kami yung palo mo, Bet! Hello! 2 seconds to shoot. 2 seconds. Hindi, tumama. Oo. 40. Takbo! Guys! Okay! Baba, agad! Agis! Diretso! Baba! Size kasi mapagod yung point guard natin, kakahabol sa ano. Pag umakyat yung side sa ano, kaya nagpasa sa side, silent din yung sentro. Nabas. Wala. Time to shoot. Five. Go. Go. Kabila! Baba! Stop! Cambio. Relo. Tsaka lang! 30 to shoot. Baba to! Tira! Tres! Hey. Last 5 minutes. Angelo! Si ano? Cambio ha, reserve. Nagiinom na ako dun eh. Tawag pa ako eh. Mapapagod ka lang dito. Yun no. Box out! Lahat sila nasa loob eh. Patay. Pumaun pa. Cambio.
Foul. 27 din dito. Vale, compadre, buen pase. Date. Bakit sila? Maigi. Defensa. Busca el profesor, tío. Isa lang. Ayan o, kita mo. Wala na. Wala, Ran. Wala, abajo. Defienda yo. Kanawan lang natin yun eh. Kanawan. Wah. Alalay natin. Kanawan. Vamos, capaz. Last 3 minutes. Step yun ha. Wala tayo mga foul pa, pwede tayo mag-foul. Saan? Serve cambio, vale? Bigay! Defiéndalo, que no salga. Sige, dala! Okay. Time out kami, time out! Time out. Sepa, pressure. Walang music! Iiwan isa bakas. Defiende, compadre, defiende. Dalawa. Kabila isa.
Fighting, yes, fighting. Bola, bola. Dalawa kami na. Harap! Harap kayo! Bigay! Tol! Kanan! Kabila. Hey, traveling! Last 1 minute. Medyo! Baba, baba! Pwede tayo mag-foul, ah. Pwede tayo mag-foul. Makapatan. Okay. Sila mag-foul sa... Tirang Mike. Ayan, konti na lang. 29-44. Last 48 seconds. Harap! Harap kayo! 14 seconds, ah. 14 seconds. 14 seconds. Dalawang pre, ah. Dalawang pre. Nice one, nice one. Warning po Warning, penalty. ah. Warning. Sabay, sabay. Kanya pa din yun. Di ba? Dapat yung kukunin na ng sali. Baba na, baba! Pati! Wala shot tayo, last shot. Last shot, Jimmy. 20 seconds. 20 seconds. Last shot. Seven. Oras! 5 seconds. 5 seconds. Last 5 seconds. Last 5 seconds. Fight! Hindi mag-foul. Nice. Last 2 seconds. 2 seconds. Warning for penalty. Wala nang foul. Walang foul. Tayo, sir. Ayan, harapin nyo na yung ano. Taas, maiwan yung